Donc, ça, les pays en bleu, ce sont les pays qui ont قانون نتاع حماية المعطيات الشخصية. Et donc, c'est la grande majorité. On est à plus de 140 États qui ont قانون لحماية المعطيات الشخصية, pas toujours suivant les normes نتاع حماية المعطيات الشخصية. La preuve, la loi de 2004, dans sa grande majorité, elle est conforme aux normes internationales. لكن في حاجات bien spéciales, etc., et très sournoises, c'est pas le cas. Après, il y a des États en blanc. هذوك مازالوا يشخروا. Ils ne sont pas au courant. Donc, on va le laisser de côté. Il y a des États en orange, qui est plutôt un jaune, hein, je n'ai pas bien choisi la couleur, qui sont les États qui قاعدة تحضر في قانون لحماية المعطيات الشخصية. Et il y a un État que j'ai mis en rouge. Il y a quelques mois, il y en avait deux qui étaient en rouge. C'était la Chine et les États-Unis. Sauf que la Chine, il y a 2 mois à peu près, voilà, عندهم قانون حماية المعطيات الشخصية نتاعهم. Mais هو قانون لحماية المعطيات الشخصية لا يطبق إلا على الأشخاص معناتها الهياكل الخاصة, donc au secteur privé. L'État n'est pas soumis à la loi sur la protection des données في الصين. Donc il continue à traiter les données كما يحبوا نتاع المواطنين. Ça veut dire la reconnaissance faciale, le scoring, le profilage, etc. الدولة الصينية مكملة في الطريق هذا. لكن les BATX comme on les appelle ولا عندهم قانون يحد صلاحياتهم ويحد العمل اللي يعملوا فيه في الصين بيان سور لانه لو غوفرنمون شينوا خاف من المؤسسات اللي عنده في الدوله نتاعو vu l'importance que ça prenait bien sûr وعلى خاطر فهموا زاد كيف انه لا يمكن السماح لهذه الشركات باش تدخل في كل الدول الاخرى في العالم et donc تولي عندها اكثر retour en investissement كان ما تبداش الشركات نتاعها مطابقه لمعايير حمايه المعطيات الشخصيه ce que Trump n'a pas eu l'intelligence de comprendre في الولايات المتحده الامريكيه الى حد اليوم. Il faut dire d'ailleurs que vous savez le système fédéral américain est très spécial, il faut très bien le connaître كتبدا constitutionnaliste, mais c'est très facile à expliquer. Il y a l'État fédéral qui prend les normes générales اللي تطبق في الدوله كلها, لكن الدول المكونه للاتحاد تنجم تكون عندها قوانين نتاعها خاصه. واليوم في الولايات المتحدة الأمريكية عندنا 5 دول عندها قانون حماية المعطيات الشخصية منهم كاليفورنيا. La Californie a un texte qui est presque équivalent au RGPD européen. Mais c'est sur le territoire de la Californie, pas ailleurs. Et donc l'Ulayat al-Muttahida al-Américaine تقعد دولة خارجة على donc sur le banc de la société internationale en matière de protection. Drôle de coïncidence, هي الدولة اللي تعطي الناسيوناليتي نتاعها للشركات اللي ذكرناهم الكل على خاطر effectivement عندهم plus de liberté de travail, ce que ne pourrait pas faire une société موجودة في أوروبا مثلا بالطريقة هذه. أنه ما فماش معاهدة دولية يونيفرسال نتاع الناسيونز يوني فيما يخص حماية المعطيات الشخصية. لأنه les gens se posent la question, pourquoi il n'y a pas une convention internationale des Nations Unies sur la protection des données? Parce qu'on ne peut jamais faire passer une convention internationale quand les États-Unis vont voter, quand ils sont contre. Et les États-Unis sont contre la protection des données. Et donc si tu faisais une conférence internationale comme celle sur l'environnement, la convention de Kyoto, c'est toujours les États-Unis qui bloquent ce genre de projet. Et dans ce cas-là, bien sûr, على ذاك ما فماش قانون en tout cas معاهدة دولية في المسألة هذه. Par contre, il y a فما نص يتطلع باش يكون هو النص الدولي في المسألة هذه, هو سي لا كونفونسيون 108 نتاع مجلس أوروبا. مجلس أوروبا في 81 في ستراسبور أصدروا معاهدة دولية جهوية نتاع الكونسيل دو لوروب لي 47 إيتا اللي هي لا كونفونسيون 108. On n'arrête pas de dire 108, c'est celle-là bien sûr. وكان عندهم ذكاء suffisamment مجلس اوروبا باش يقولوا سي اون كونفونسيون اوفيرت, يعني انها مش مربوطه كان بال 47 دوله اللي منضمين في le conseil مجلس اوروبا. Ce qui fait que ça a commencé à se propager petit à petit. Et donc nous avons été le 51e État, donc دوله 51 في 2017 et aujourd'hui on est 55. C'est ça, l'Argentine, le Mexique et bien sûr le Maghreb, le Burkina Faso est en voie de devenir membre, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc هذا النص اللي موجود على المستوى الدولي et qui, je pense, avec le temps, en tout cas, Joseph Kanatachi, qui était le rapporteur spécial des Nations Unies sur la vie privée, il disait il n'y a aucun espoir باش تنجم تعمل معاهدة دولية, لكن il faut tabler sur la Convention 108 et la Convention 108 a été modernisée. نعملوا لهاش العملة نتاع القانون نتاع 2004, دونك طورناها وحدثناها, ما نعرفش تقال ولا تحديث ولات فما ce qu'on appelle
C'est une fausse notion qu'on utilise. Il n'y a pas la convention 108+, comme dit le Conseil de l'Europe, il y a le protocole 108+, اللي عنده نمره نتاعو d'ailleurs وحده. Mais معناها هذا هو c'est le protocole de modernisation de la convention et les aides طورت في قواعد الحماية في المسألة هذه. À côté de cela, il y a bien sûr le fameux RGPD. Donc le règlement général à la protection des données européen, qui lui était en discussion pendant à peu près 4 ans ou 3 ans et quelques. Et c'est l'affaire Snowden qui a fait qu'ils ont été obligés de l'édicter très rapidement en 2016. Donc هذه أرقى قاعدة قانونية فيما يخص حماية المعطيات الشخصية. C'est un pavé, certains d'entre vous peut-être عملوا عليه طلة, لكن très costaud comme texte. دخل حيز النفاذ يوم 25 ماي 2018 ويطبق على كل الفضاء نتاع الاتحاد الأوروبي. وفي حاجة خاصية اللي هي نحن كنا نقريوها في القانون الدولي اتسيتيرا وفي تمس شوية من السيادة الوطنية للدول, اللي هو خاطر نحن نقولوا ديما القوانين بصفة عامة تطبق على التراب نتاع الدولة, هذيك هي سيادة الدولة, دونك ما تخرجش الحدود. الدولة الوحيدة اللي كانت نعرفوها تطبق قوانينها خارج حدودها هي الولايات المتحدة الأمريكية, معروفة كم بون اكزامبل باغ لا فورس. الاتحاد الأوروبي استلهم من الطريقة هذه وعمل قانون قال أنا يطبق ويطبق بنفس الطريقة في الدول الكل نتاع الاتحاد الأوروبي, وأعطى نظام قانوني خاص للمعطيات الشخصية للمواطنين نتاع الاتحاد الأوروبي. قال المعطيات نتاعهم تحمى حسب هذا النص على التراب الأوروبي وخارج التراب الأوروبي. Donc دخل إلى الدول الأخرى. Donc on suit les données pour les protéger avec le RGPD موجودين sur l'espace européen ولا en dehors de l'espace européen. Voilà, هذا هي الخاصية نتاع le fameux RGPD, j'en dirai pas plus. تونس, فما des questions à ce niveau ولا نكمل؟ لا ملا داخين انتم. جهاد اش نعملوا؟ قوموهم نعملوا شطحة؟ اي لا هذيك يعرفوا البوز هيك التالي اللي يحب يقوم يشرب حاجه يتفضل. دونك حمايه المعطيات الشخصيه في تونس. الوغ تفضل خويا. اي وي معناها لي سوسيتي اترونجير اكزيج انه اون ريسبكت معناها كل ما جاء في الار جي بي دي مالغري اللي كليونات نتاعينا ما همش دي كليون معناها اوروبيان. نو مي سامحني نسالك سؤال واحد, المعطيات هذه فين باش تكون موجوده؟ فيزيكمون باش تكون موجوده عندك انت ولا باش تبعثها للاتحاد الاوروبي؟ باش تبعثوها للاتحاد الاوروبي. دخلت سور لو تيريتوار اوروبيان اون يابليك لو ار جي بي دي. كل ما قلت لكم التعريف تاعنا نحن نحميو كل المعطيات لكل الاشخاص مهما كانت وضعيتهم القانونيه. دونك كان المعطيات هذه تحولت دخلت لاسباس اوروبيان طبقوا عليها الار جي بي دي انديبوندامون معناها من سيلي معناها بيان سور ولا تحت مسؤوليته هو لحمايتها. دونك سي tout à fait normal, il va y appliquer ces normes à lui. Et donc si après elles vont ressortir vers un autre espace, etc., il va y appliquer les normes du RGPD. Merci. Voilà. C'est assez compliqué, c'est pas une question très simple. Le RGPD, il a été édicté, c'était mon livre de chevet, محطوط على table de nuit. الناس ما تعرف تقرا شويه ديما قبل ما ترقد. انا هذيك هي كنت نقرا على خاطري ما فالو بريسك اون اني باش نجمت فهمته بالكدا quoi relativement. Après jusqu'à maintenant il y a des coins d'ombre, hein, je vous l'avoue. هما les spécialistes اللي يخدموا عليه توا اليوم بيسكو دخلت في العادات وفي المنظومات القانونيه في الاتحاد الاوروبي. لو ار جي بي دي est une bible على حالها باسكو هي ديجا فيها مية واش considérant avant d'arriver à l'article 1er. Donc انت باش تفهم وتقرا d'ailleurs c'est ce que je recommande اللي حاب يقرا الار جي بي دي ما يخلطش الارتيكل 1er, يقرا اللي قبله برك. من بعد كان فهم اللي قبله الكل اللي باش يقراه من بعد الكل ça coule de source. 140 ولا 147 considérant قبل ما يبدا l'article 1er. Jamais vu ça dans aucun texte. Donc en quelque sorte un exposé de motifs qui fait la moitié du document en lui-même. Et c'est quelque chose d'énorme.
يحكوا لي جماعه في الاتحاد الاوروبي يقولوا لي كان شفت le lobbying on l'a jamais vu dans l'histoire de l'Union européenne quand ils étaient en train de préparer. قال لك on avait facilement entre 200 et 600 avocats عايشين معنا. معناتها ils faisaient le lobby de couloir etc. على خاطر ce qu'il y avait derrière comme flous c'est quelque chose d'énorme. Et ça devait prendre en plus de temps pour pouvoir le finaliser. Sauf que جات l'affaire Snowden وشافوا شو معناها la surveillance généralisée وش معناها معطيات تخرج لبرا etc. C'est ce qui a permis d'accélérer l'adoption et c'est pour ça qu'ils ont dit édicté en 2016 عطاو عامين للهياكل الكل خاصة وعامة في الاتحاد الأوروبي pour se mettre à jour pour pouvoir appliquer cette norme-là. Le constat, c'est que la veille du 25 mai 2018, vous savez quelle est la différence entre un règlement, une convention, etc., ou une recommandation? Oui, ça, c'est un truc très, très juridique et très pointu. Il y a 3 textes, il y a ce qu'on appelle, premièrement, une convention. La convention, qui est ma convention 108. La convention est un contrat. Donc, c'est un engagement en quelque sorte contractuel, conventionnel. La recommandation, هي تقول له من المستحسن أنك تعمل هذا. Donc, شو لازمك تعمل pour ça؟ تاخذ القواعد اللي موجودة فيه وتدرجها في قانونك الداخلي. Le règlement est tout à fait différent. Le règlement général est tout à fait différent. Dans le système de l'Union européenne, un règlement général est une décision ou un acte, un texte, qui va s'appliquer de manière automatique dans tous les pays qui font partie de l'Union européenne, à une date déterminée, sans que le pays n'ait besoin de l'introduire dans son corpus juridique national. يعني الأوروبيين رقدوا نهار 24 عندهم القانون متاعهم الوطني، قاموا نهار 25 كلهم يطبقوا بنفس الطريقة le RGPD. Donc c'est une norme qui s'applique à toute l'Union européenne. C'est très très spécial et c'est très important. D'ailleurs le RGPD n'est pas le seul. Il y a d'autres normes أخرين اللي كانوا اللي موجودين زادة في هذا الفضاء.